ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत भागवतानांच मुखस्खलितम् अक्षरं त्रिअक्षरं महाबीजम् अनंतं तम नियोजये। टीका भागवत ओडिया रे प्रथम द्वादश स्कंद पर्यंत ओडिया रे टीका भागवत। भक्त वत्सल देव हरि पांडव कूल रक्षा करी दया सागर भावग्राही अर्जुन ठारू कला नहीं शल्य जे शिशुपाल आदि चक्रे ताहांक शिरच्छेदी मोक्ष जे कले भगवानु से पुणी गले निज स्थान। प्रथम स्कंधे ए चरित ऋणविंशाध्याय समापत। नारद आगे वेदवर जेते कहिले ज्ञान सार समुद्र आदि तत्वबोध ब्रह्मा को कहिले नारद। खट्वांग राजार चरित 10 अध्याय भागवत सुख कहिले परीक्षिते तृतीय स्कंध भागवते। बराह रूप धरी हरि पातालु आणिब सुंदरी विदुर उद्धव संवाद हिरण्याक्षर जेवावध। देवहूतिर गर्भगते कपिल रूपे जगन्नाथे तृतीय स्कंधे चरित त्रयोत्रिंशाध्याय समापत। दक्ष जे प्रजापति घरे पार्वती जन्मिले सेठारे पतिर निंदा न सहीन यज्ञ अनळे तेजे प्राण। 7 बरस ध्रुव थिले हरिचरणे आशा कले दया सागर भावग्राही वैकुंठपुरे वास देई। चतुर्थ स्कंधे चरित 31 समापत। प्रिय व्रतर कथा मान कहूँ से हेले उत्पन्न तांकर 7 पुओ हेले भरत श्रेष्ठ बोलाइले। सप्तभागरे मही सर्व पांटिण देले नरदेव रघुरूप भरतंकर ज्ञान जोगरे समाचार। पंचम स्कंधे एही कथा षष्ठविंशाध्याय शेष यथा। अजामिल जे नृपवर नृप ही होइला उद्धार यमपाशरु मुक्त होई उत्तम गति से लभई। चित्रकेतु जे नृपवर ज्ञान कहिले वेदवर। षष्ठ स्कंधरे एहारही नवदशरे पूर्ण होई। प्रहलादर छळे पुणी नृसिंह रूपे चक्रपाणी स्तंभरु होइले बाहर माइले हिरण्यसुर। आउ जेतेक राजा थिले बये समस्ते पळाइले। 15 अध्याय रे सप्तम स्कंध पूर्ण होई। गज आरत शुणी हरि चक्रे कुंभीर बध करी समुद्र मंथन जे कले देवंकु सुधा परसिले। मोहिनी रूपे भगवान मोहिले असुरंक मन जेवण रूप देखी करी मोह होइले शूलधारी। अष्टम स्कंधे एहुबाणी त्रयोविंशाध्याय शेष पुणी। अम्बरीश तारण करी परशुराम रूप धरी लंका को गला हनुमान
ସେ ପୁର କଲା କଦହନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରୂପ ଧରି ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଚାରି ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଚରିତ 24 ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପତ। ଦେବକୀ ଗର୍ଭେ ଜାତ ହୋଇ ରହିଲେ ଗୋପପୁରେ ଯାଇ ଅଷ୍ଟବରଷେ ନରହରି ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲଙ୍କୁ ପ୍ରାଣେ ମାରି ପୂତନା ଆଦି କେଶି ଯାଏ ସର୍ବମାଇଲେ ଦେବରାଏ ତହୁଁ ସେ ଅକ୍ରୂର ହୋଇଲା ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଘେନି ଗଲା ଗୋପୀଙ୍କ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମଥୁରା ଗଲେ ନରହରି କଂସ ଦେଖିଣ ତାଙ୍କୁ ଡୋଳେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ତତ୍କାଳେ ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ଭାବଗ୍ରାହୀ 56 କୋଟି ଯେ ଭିଆଇ ତହିଁରେ ସୁଖ କଲେ ଯେତେ ତାହା ମୁଁ କହିବନି କେତେ। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ଏ ଚରିତ 96ରେ ସମାପତ। ସଂସାର ସାର ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧବେ ଦେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆପଣା ବଂଶ ନାଶ ଅର୍ଥେ ବିଚାର କଲେ ପ୍ରଭୁ ଚିତ୍ତେ ଚିତ୍ତେ ବିଚାରି ନରହରି ଆପଣା ବଂଶ ନାଶ କରି କ୍ରୀଡ଼ା ବିନୋଦେ ବନମାଳି ନିଜ ଧାମକୁ ଗଲେ ଚଳି। ଏକାଦଶରେ ଏ ଚରିତ 32 ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପତ। আগত ভবিষ্যে বাণী অর্জুন শুণ পরিমাণী মার্কণ্ড প্রলয় যে হই বেদর তত্ত্ব যে বোলাই বিরাট রূপে ভগবান চন্দ্র যে সূর্যঙ্ক আসন। দ্বাদশ স্কন্ধে এ চরিত 12 অধ্যায় সমাপত। যে প্রাণী পড়ନ୍ତି শুଣନ୍ତି সকল দুঃখ নিস্তরନ୍ତି শ্রদ্ধারে যে জন পড়ই অপুত্রী দোষু নিস্তরই। গোহত্যা ব্রহ্ম হত্যা মান এ সর্ব ই দহন যে মহাপাপ করিথাই পড়িলে মুকতি লভই তাহার তত্ত্ব ভাব জানি দয়া করନ୍ତି চক্রপাণি সে প্রভু পাদে দেই চিত্ত কহই দাস জগন্নাথ সে প্রভু পাদে দেই চিত্ত কহই দাস জগন্নাথ। ইতি শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে 12 স্কন্ধে সূচিটিকা ভাগবত সম্পূর্ণম। দিমেশ্যাপিরণে ভঙ্গ মুনেরপি মতি ভ্রম যদি শুদ্ধম বা মম দোষো ন বিদ্যতে।